जय जगन्नाथ नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु ज्योतिषाचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपण स्वागत करुच्ची आपण प्रिय चैनल एस्ट्रो कल्याण चैनल प्रिय दर्शक बंधु जो व्यक्ति मान उक्त चैनल को देखुंत सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ शेयर करूँ एवं सुंदर जाना आज दिन सुंदर टेस्ट गृहर नॉर्थ ईस्ट कौन गत दिवस कही वास्तुशास्त्र अनुसार कर्नर टू कर्नर जो घर अच्छी जमती कि नॉर्थ ईस्ट कर्नर साउथ ईस्ट कर्नर साउथ वेस्ट कर्नर एवं नॉर्थ वेस्ट कर्नर ये जो चारोटी कोण अच्छी घर आजिकल जेकोसी जगह फ्लैट हो घर हो आम जो एंट्री नौचे तार बाधा अनेक प्रकार देखा दे व्यक्तिर जदि ग्रह खराब पड़ी पर्सनाल खराब पड़ी जदि घर भितर शांति देखा दौनी आनंद देखा दौनी उन्नति देखा दौनी सबल अशांति असंतुष्टता व्यतिव्यस्तता रोगग्रस्तता ये सब देखा दौची यार मुख्य कारण होची वास्तु आम कौन करुचे वास्तु को सुरक्षित न करी आम कौन से ज्योतिष शास्त्र विधि शरणागत हो निज समय नष्ट करुचे अर्थ नष्ट करुचे एवं निजको निजे आम भ्रमित होचे ये जो भ्रमित को दूर करने पाए आज आम तार सॉल्यूशन बाहर करवा निश्चित सत्यासत जानिबा घर वास्तु सुरक्षित रहिले घर भितर आनंद मिले वास्तु तो बास करुवा वस्तु पदार्थ को सुरक्षित रखिबा एवं तार मुख्य द्वार सुरक्षित रहा बहुत आवश्यकता है। आज आम चर्चा करबा प्रथमत नॉर्थ ईस्ट कोण रे जो माने आत्मजात करते बिल्कुल ठीक नुहे समस्ते कहते नॉर्थ ईस्ट कोण रे बहुत अत्युत्तम कौन आगे उत्तम किछु उत्तम नुहे देवगुरु बृहस्पति स्थान आप जिते आमिष नहीं घर भीतर को प्रवेश करेंगे मद्यपान कर घर भीतर प्रवेश करेंगे एवं कौन सी रोगी से गृह भीतर प्रवेश कर से रोग छाड़बनी से घर भीतर अशांति असंतुष्टता व्यतिव्यस्ततार जीवन काटे देवगुरु बृहस्पति आज्ञा देवता गुरु बृहस्पति देवदेव महादेव श्रेष्ठ जी देवदेव महादेव देव देव देवता भीतर देव श्रेष्ठ महादेव से महादेव उनकर स्थान होची नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान्य कोण वास्तु पुरुषंकर आज्ञा मस्तक किए मस्तक पर क्या मुंड पर चढ़ी गले से किए छाड़ छाड़ वास्तु पुरुषंकर मस्तक ये तीन जन देवता स्थान से द्वितीय कथा देवगुरु बृहस्पति स्थान तो आम समस्ते जानते देवगुरु बृहस्पति सुख शांति समृद्धि पोजिशन सम्मान स्वास्थ्य सबकि मालिक से ज्ञान प्रतीक मालिक कि देवगुरु बृहस्पति स्थान ईशान्य कोण जाना दरकार जदि आमे पूर्व उत्तर कोण चप्पल दुआर मुहर रखुचे चप्पल पिंधि घर भीतर प्रवेश करुचे घर बाहर को चप्पल पिंधुचे सुरक्षित रखिपारुने सुसज्जित करिपारुने जहा फल आम जीवन रे सदा सर्वदा कष्ट बाधा दुख एवं क्लेश देखा दौचे समस्त को दूर करने पाए हमें केभे भी पूर्व उत्तर प्रॉपर पूर्व उत्तर कोण रे आम घर मुख्य द्वार मुह करवा ना आपण पूर्व दिगरे करूना इंद्र स्थान आपण ब्रह्मांग स्थान रे मुख्य द्वार मुह करूना से किसी असुविधा ना यथेष्ट सावधान रहा दरकार आप कौन प्रतिकार भी ना ये पिरामिड लगेदबा ये लगेदबा सी लगेदबा केबे भी ताहा सुधुरिबो नाही खाली मन को बुझा सब करा तार प्रभाव अच्छी
ନାହିଁ ବୋଲି ନୁହଁ, ମନ ଯଦି ଶାନ୍ତି ରହିଲା ସବୁ ଶାନ୍ତି ରହିଲା। ମନକୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଭାବିତ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ଆପଣ କାଠ ଗୋଡ଼ ପିନ୍ଧିକି ଅଲିମ୍ପିକରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାହେଲେ ବିନାଶ କାଳେ ବିପୃତ ବୁଦ୍ଧି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ମୁଁ ଅଛି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ମୁଁ କୌଣସି ପୂଜା ପାଠ ଧର୍ମ ଚର୍ଚ୍ଚା ଫଟୋ ଯନ୍ତ୍ର ଆକୁ ଲଗେଇ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଦେବେ, ଆଜ୍ଞା କେବେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଗ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ମନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରପରଲି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଜାଣିବେ ତାହାର ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗୃହର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ କେବେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ମୁହଁ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଏ ଏପିସୋଡଟି ଆପଣ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଜଳର ସ୍ଥାନ ଆଜ୍ଞା। ପାଣି ଉପରେ କିଏ ଯିବା ଆସିବା କରେ କହିଲେ ଆପଣ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପାଣି ଯଦି ରହିଲା, ଆପଣ ପାଣି ଗୋଟେ 10 ଲିଟର କି 50 ଲିଟର ପାଣି ଢାଳି ଯାଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଗିନାଏ ପାଣି ଢାଳି ଯାଇଥିଲେ ବି ବା ଢାଳେ ପାଣି ଢାଳି ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ କହିବେ ପାଣି ପୋଛ ପୋଛ। ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଜଳର ସ୍ଥାନ, ପାଣିର ସ୍ଥାନ। ପାଣି ବାଟେ କ'ଣ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରାଯାଏ? ବୁଡ଼ିଯିବ ମଣିଷ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଥଣ୍ଡା ରୋଗ, କଫ, କାଶ, ଥାଇରଏଡ ଏ ହଜାର ପ୍ରକାର ବେମାର ଦେଖାଦେବ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ କେବେ ବି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନାନ୍ତୁନି। ଆଉ ଯଦି ବନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ତାକୁ କେମିତି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି କିଛି ସନ୍ଦେହତା ଥାଏ ମନ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ମେସେଜ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏପିସୋଡ ଦେଖିଲା ପରେ ନିଜର ହିତ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ଯାହା କରୁଛେ ଯଦି ଆମେ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ଯାଇଛି, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ଆଗାମୀ ମଧ୍ୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ହରି ଓମ୍।